আমার সিগাং নুখনা যে আগরতলা শহর আমরা বাঙালি লোক যে আগরতলা কার আগরতলা মালিক কে তেলামুরার মালিক কে উদয়পুরের মালিক কে মুরুখে কোনো মিডিয়া কোনো শুনাই করে কোনো বিজেপি নি একটা ফুটা নেতা কোনো কক শুনাই করে কিন্তু সাও মাসাকা বুবাগরা মাসা হ্যাঁ আপনাকে অগণতান্ত্রিক বুবার বাকি অগণতান্ত্রিক नों जेफोरो आमला बांगाली लो कौन खाई तुमरो के बुकां गणतांत्रिक क्या आपर को संविधानिक तरीका जोंनो स्लाइसे नो वाइ के बरं का दालाल केबो साबि दिदि दहर जागो दि प्रशासन दालाल लंगै ओ फाताखानि दालाल लंगै इनो जागो बासाय दंगाइसे आजि आं बरं सानांगो जोंना समय दंगो सुद्रावना नांनाय जों इन्टिग्रेसन डेभलप खायनांनाय आ अनलाइन चलि दंगा आगामी दिनो अ बरं इन्टिग्रेसन कुमिनो खमा खायला जों साइमान एक्चुअली जेफ्रो 125 एमएनबी कक है जेफ्रो तिप्रासे एकनि कक है दिल्ली में जेफ्रो तिप्रा मथा बा बुबागानि टक अंगु आफ्रो न ओ दालाल रो थांgi आति ओ दालाल रो थांgi आतियो ओ बयनि को थांgi आति तिप्रा मथा रो माइलेज मानेसि तिप्रा मथा रो माइलेज मानेसि तिलतां तिप्रा मथा माइलेज माने बाबो इम्प्लीमेंट खांगे तिप्रासर सिमाने ब्ले तिप्रासर सुबिदा नाय चिन थानि इनफरमेशन दङो बरक थांनि आरकेयो बरक सासे रजग बरम सावो जे बीजेपी तिप्रा बीजेपी एडिशन फाइकेसे 125 एमएमबी पास नाय तखनि बरन थांगे एकटा बुक आमी सामो माने बुक आमी कासे बरन मेसेज देयो थांगे दिनि सान थांगे दिन दि महासब बीजेपी नो कार्बी आंलं साबो दिनि बीजेपी नो जो बीजेपी एलायंस दंग के तामनि बगे दिनी पर अकक सानांग तारमाने नो अकक सकल मिथ्या कारण 6 शेड्यूल 10 ता दंग जे जिनि नॉर्थ ईस्ट इनका अमर दसर तिब्राम बागि बाथुनि इनका एक्चुअली तिब्रासाव ना बुकास नामने बगे बरंनि मानसोमु किलो तिब्रासाव ते बुका फैमाले तिब्रासाव जते साइमान का आबो न्यू जनरेशन रो कितो अम हाय बरनो सोंति नाया नो नुना फेसबुक रिखे यूट्यूब नो रिखे नुना कमेन्ट बुतिके फाय काजे मो एकता नम्बर नि चक्र तमो सुदो बाहागे पार्टी न वोट बैंक बाकी खैमान वोट बैंक सनामै बाकी जों पावर खैमान अमन चिन्ता दवा कुन चिन्ता करे बर तिब्रासर बाकी हामनाय तिब्रासर कैसे परमानेंट सल्युशन ट्राइ खालाम थामनाय बरनि कोनो बन चिन्ता थानि सोंदि थांनाय 5 बोसोर जे ताकु रेवती मोहन त्रिपुरा जे 5 बोसोर जे एमपी लाखा बलुकसो ताम कक साबका थान देखो फुन 125 एमएमबी कॉपरेशन सालिया फॉरेस्ट रिजर्व नि कॉप लैंड राइट कॉपरेशन सालिया तिब्रा डेवलपमेंट में कॉपरेशन सालिया आर तिब्रा जो कुनो एकटा नजिर बिहिन सामंखे खालाम थांगा बनजिर मुक्तो खायजानाय बिदि सिदि नारजानाय बि ताम तंकिन कासे फुन दिस दो मुसा कुनो लांला सुर दालालि खैनो 5 बोसोर रायला अमस्राइसलाय आमबागे ताकु रेवती मोहन त्रिपुरा आता आमनो सानामु संग नैनि कासे प्रमाण नुगुनि पाइखा जे बुबाग्राना हामिया सावै निनि एमपी टिकेट बसेस ताबो बुबाग्राना हामिया सावै पुरा सम्पूर्ण केरियार सेसन थांनाय नों जदि महाराजन खमासानि आमबागे समय दङ नों खमासान्दि एरबाय बुबाग्रा अनेक बहाकुवा अखा बुबाग्रा फासि बहा ब्लेक कुवा बो बननो खमाखायनाय नों ताबो खमासानि Hano hai play kina wana masija mikir masija hano hai tanak sidak mapli ka sabi social media ho mobile pai thang e bakau pai thang tanak sidak mapli wete doctor box no pula na mapli ne modo kap ke samne done ba kap ke na pochi mane dona tini ni mapli bau pai no wete doctor box song tini ni mapli ko bai je hane play kina sini paramana sini emla sini sar bisojit koloi tini chalak play kina sini te bichwe party ni eta montri rong te nei play kina khu ke ka about hai play kino joli jaga ta me wala obai ke thanai salo ko sini tibra haste no wan posuni product obai ke pong nei nei mong klai tong mana ke sini te tibjibe party ni sini te neta montri ro sini tibra sto phani obai neta ro kono phano kokthai se sama kare ni nei about hai kono mokol no mane kare ni nei play kino ko ke ka ta me wala obai ke puba garana sibino yebang nani bagai rangai tongbai ni nei about hai puba garani biroti kok sana ni simino sioi tongbai ni nei belai no joli jaga tini chalo sini paramunan sini emle bisojit koloi te amni yaglo basini te tawte bok songna sini te boba grano tne bo kobe kok no sawi klanika tini ni chalo ngete tawte bok song maple no bo boji mani jogna paringete tawte bok song bise kok se hoi sini sar bisojit koloi tini chalo tam ni sini te tawte bok songna
কবে কখনো সই কারিকা এবার বাহাই সিনিতে বিজেপি পার্টিনি নেতা মন্ত্রী রঙ তাঙাই অবাইকে টপ না জানি নাংজাকা আপন তিনি বুঝে কি জায়গা আমকে বজই নালাইনা গতে তাওতে বক্সনো কি জায়গা আমকে নাই দংরি তিনি ন মাপলি ন actually ang saksoi ba hamte kisa lunjak no haipano ang kisa lukha social media rogo YouTube rogo kisa lukha borni je statement ro je rok press meet thema ro lukha kisa actually sana thang gang ke jeng o takuk bipin tai chini kesam je MP borni deputy Mohon Tripura. Actually, sana thang ke borokno borokni background sing nani. Sing saimano borokno borokni je background borok mo puila ya hisi. Borok bigoto dini je sana thang ke borokni agi je background nai dekhi nuk. Borok ungkha agi bohaino Ghanamukti Porishod ni kaisa organization khai phene. Age bo borok buibai asuk di hingga asuk nai dolo tongo bas awoi norok khani bono phonana putu di hingga ak putu nai norok semanu age bigoto dini je banfon sarkar je 25টা বছর যে লাগাতার সরকার চাই থাকনি borok kaisa bodol ni kaisa ojama hajar tini taku bibin bo wam hino TYF ni khorasa leader tini ata deputy Mohon Tripura Babu Sheikh CPM ni khorasa bo leader আগে বড় আমহাই রাজ পরিবার ন আগে বড় পুতুই বড় ব্যাকগ্রাউন্ড রাখি স্লাইসে নগুসুং एक्चुअली বড় তাবব যে বড় যে রুল খাই দম অবংখা আগে যে ঘনমুক্তি পরিষদ যে রুল খাই দম তাবো সেম খাইনো বর্তমান সরকার শাসক দল যে বিজেপি নি কাইসা অঙ্গ হিসাবে বড় যে বড় সাকে বা বড় খাই ফরান পুতুই দি বড় পুতুই নাই Ona asuk si diingka asuk nai, ona basa diingka borok basa nai. Angsung saimano tabo borok ni kogya. Borok no keu na kebo sabiri tomo, keu na kebo borok kan montori tomo, norok om tukai masanai, borok sabai kari. So kenaka cini takubi. Je saubo je gonotontro di kok, naki BJP ni tamen state secretary. Bokiskan gonotontro ni kok so. Hanglai bang lukha. Demokrasi ni kok saubo গণতন্ত্র ni kok sau thing tongsul Bharat desh kaisa গণতন্ত্র desh thing অমমতা পক্তি যে ত্রিপুরা রাজ্য जों 1949 15 অক্টোবর से কিন্তু 12 বছর হয়েছে आमनि सिगांसिनो राजतंत्र दङ केउ इतिहास बगै दङ কিন্তু इतिहास जों सिदाइ दङ जों नुखाजे आरो जे टिटिएडिसि एरियाव जे बीजेपी नो हाबिया 어몽카 중 বরং সাব সাব মানা খাসালো গোবাগা যে সাব টিটিএডিসি এরিয়াव बीजेपीनि हाबियानि অমতো সম্পূর্ণ মিনিং আরখাতলাং থাকা বড় তিনি जों नुगो साना थाङो কিছুদিন सिगां जे बड'लेण्डआव जे इलेक्शन मेजरिटी साबमाखा बीपीएफ रंमाखा हेदबा इनके साब मेजरिटी का बीपीएफ का बीपीएफ ताव सरकार खायकिया जों इन द सेन्स ऑफ सामसे जे जों जिन गोबाग्रा केबन अर सिबिएम का पार्टी खाय दङ हेदबा कांग्रेस खाय दङ टिटिएडि सेरियाव बीजेपी तो खाइन दङ गर हाबिनि कोनो प्रश्न नखबो जे गणतंत्र साना थांके गोबां ससियेल मिडियाव गणतंत्र जों स्राय सिनानो डेमोक्रेसी जिन जतिनि राइट दङ अधिकार जे दिनै हायदिना त्रिपुरा राज्यआव ब गणतंत्र चलि दङ साला 7 years थांगा ताबो विलेज कमिटी इलेक्शन खाय जायो आचा अमके गणतंत्र क्लाया अमके ब सानो नै हायदा दिनै टिटिएडिसि एरिया निचिनि विलेज कमिटी इलेक्शन या टिटिएडिसि नि दुइटा सीट इलेक्शन खाय जायो दिनै टिटिएडिसि नि बिल पास खाय जायो अमके गणतंत्र रुल क्लाया अमके नुगिया तांगे आंते हिंसा जे बरक जे आगिनि जरि नाहि नाहि केबरनि जे बैकग्राउंड नाहि नाहि बरक था अबनो बरनि कासे रुल खाय पे ताबो बरक सेम केनो त्रिपुरा सरनि एगेन्स्ट बरक रुल माने त्रिपुरा सरनि एगेन्स्ट साम खाय दङ सराइस जेबन गोबाग्रा सागा 2028 त्रिपुरा सा कासा मुख्यमंत्री अंगनाय नि बसा ताम अपराध मुख्यमंत्री त्रिपुरा सा अंगनाय सामन ताम अपराध खा आमरा ताखौ बिबिफान अंगमा ब्लेना
tahu rebeti phenang mano chen tahu jitin chodri phenang mamble जों थांलायनायनि उनाव जे त्रिपुरायाव सारा थांगा दिनै डिसमिसा खरसा गोजाम लिडार बिजेपि सिनियर बरफ বিজ্ঞ একটা খরচা রাজনীতিবিদ কিন্তু তিনি গণবিপ্লব খাইজগৈ ত্রিপুরা রাজ্যনি পলিটিক্স নলই তিনি তেলেঙ্গানা দখল মই বেহে চক্রান্ত নয় जों मुसुंग त्रिपुरा सरक त्रिपुरा मथा बुबाग्रा मुसुंग जागो जे বিগত দিনে দশরথ দেববর্মা যে 1993 যে মুখ্যমন্ত্রী মানে আমব অলমোস্ট তিনি পাইটি কোনো সিএম খাইছে जों मुसुंग त्रिपुरा मथानि नानै कुनु कक गया त्रिपुरा मथानि যদি पावर दं থাকে जों কিন্তু त्रिपुरा सन जों मुख्यमंत्री सामने आबो जों बुबाग्रानि इमां एबं त्रिपुरा सन इमां खाइছে अम साधारण ताम गणतंत्र ताम हक फरन खाजाबो और ताम जाति सम्प्रदायनि कक दं और कुनु प्रश्न करि हैसे जों बाचिन बुबाग्रा सागाचिनि जे खायना मुसुंगनि चिन जे खायताय जोंले मुसुंग त्रिपुरा सन मुख्यमंत्री चिन हाव अम सुदु बुबाग्रानि चिनि इमां गया त्रिपुरा सरनि प्रोटेक्ट त्रिपुरा सरनि इमां किदु त्रिपुरा राजो त्रिपुरा सन मुख्यमंत्री तांगै नंगा नागालैंड साबा मुख्यमंत्री नागा आसाम थानि आसामनि मुख्यमंत्री साबा आसामिस मिजोरामनि मुख्यमंत्री साबा मिजो मणिपुरनि मुख्यमंत्री साबा मणिपुरी दिनै जों अम सामा जागाव चिन्ता अपराध बुबाग्रा अपराध बरमस आं दिनै ताखौ बिबुंथि साननो संगो बरक त्रिपुरा सनि मुइ कलंक त्रिपुरा सनि मुइ कलंक सम्पूर्ण जों कारण त्रिपुरा सन दिन त्रिपुरा सन नागो त्रिपुरा सन दिन निजनो कसिमे बड चिनि डेमोक्रेसी कक साउ गणतंत्र कक साउ दिन बुबाग्रा खमासानि साननि कक बन्दिनास खमला दं नि आस हकता दङ जे महाराजा प्रदीप किशोर मालिक बाहादुर बनि जे खुद खरसा राजनीतिक जों बासिलिगदि पलिटिक्स बिहाइन्ड दंगदिस दिनै चिन बुबाग्रा चिन बगै जथेस्ट फाइट खाइदों दिनै साना थाखे मासाव दिनै 125 एमेन्डमेन्ट बिल कक साबनि ककाबो बीजेपी नि इस्तेहार अलरेडि न प्रतिश्रुति दिस एडिसो अधिक क्षमता ना बै साबनि इस्तेहार दं अलरेडि बीजेपी नि 2018 किलो बानि इस्तेहार डाइरेक्ट फंडिंग दं दिनै किन्तु काइसाबन दिनै फुलफिल खाइजाका अंक गणतंत्र कलाया नों जे कक रेवै जे प्रतिश्रुति जे नार गयामनि अमखिनि नि कोनो साथायकरि खाहायता जाबो त्रिपुरा सरकार बुद्धि हकले बीजेपी न पास न खाइदो त्रिपुरा सरकार गठन खाइदों मोने आंका सानामु जोंबरा त्रिपुरा सनि मुङै एक्चुअली पड़ा दिनै ताखौ रेवती मोहन त्रिपुरा बहगा एकला फास्टेशन दं बिनि प्रोटेक्टर बासना नादिनो नमना सुदु बिनि अटैक नि सामनो खाय सिनि कुमारी महारानी सिनि डिसिनो बिनि अटैक तामि बगै थांनाय लोकसभाव बगुर नाबासादि आंखौ सानामु जोङो धारेवतीनि जरा दंखो नों दिनै महाराजा किन्तु खमा सानानि दं राज परिमाण नों खमा सानानि कलायो तामनि बगै बोले नों थांनाय दुखना नों जे बुबाग्रा न ब थिके थैदोनि सामानि कारणे न त्रिपुरा सतो हामजलिया सारा त्रिपुरा जिमर के हामजलिया एवं केन्द्र प्रधान हामजलिया न टिकेट खुंजलिया है आं सानामु जोंनो आगामी दिनाव जदि काहामखौ सुस्थ खायथावनामु जोंखै राज परिमाण खमा सान्दि चिन बुबाग्रा न खमा सान्दि दिनै बुबाग्रा निदारातै दिनै बीजेपी हाफां खरस खाय आबो सिगां दरकार आगा साखै एक्चुअली जे लोकसभा टिकट मा एंगनि फोन सिमेन ब पार्टी को तुइजक दिया ब पार्टी को कोनो काम आलोचना इंडिया ब साइज माले एक्चुअली गामनि फ्रस्ट्रेशन ब तिनि हेदिन ब एक्चुअली आंनायनि ब किसान मेंटल जों थांनाय नस कारण पार्टी खबर मालिया ब कोनो संगठन को काखो साइमालिया गे एमपी को बिनि मिया पाइ थांगा 5 बছর ताबते से एमपी दो नं या कोनो शियोर करे पार्टी को पुश करे आंनि बगै ब ओ मानियम पाया के मुनु पाइ कासे कपरि देबा तो बहुताबो बिनि कायसेना ताबो बुबाग्रानि अटैक खयै नेता से तोरनो वांसो जेमन जों आगे दिनाव साइमन गणमुक्ति परिषद दङै त्रिपुरासन हामिया साका जेफोर त्रिपुरासन एगेन्स्ट कक साइमन का आपरो करे नेता नि बिथरो देनतारो मुश्किल जायो तबा सादा जमहाय आपको लि बिथो ताबो सेम कायदैनो ओ आगे गणमुक्ति परिषद खाइदिमन लयब्ला ताबो बुबाग्राना हामिया सावै त्रिपुरासन हामिया सावै
तामने का तोरनो हनी बोला सुबह बोझे सावो नरो कौन थानी सावो जों किन्तु जों अरे उदिन कौन बैसों कौन बुथुनिया लेकिन कौन वो जों बीजेपी आरेंज जोंनि केंद्र बाय जों कौन सालायो अमित शाह जी बे कौन सालायो एग्रीमेंट खायो रिपोर्टेड एग्रीमेंट खायो से जों ओ एलायंस ऑफ खायो सरकार जों क्यों बाय को बना ना बगी खायो और त्रिपाक्षिक चुक्ति जो दी इम्प्लीमेंटेशन हम के जे ताको लेवती कुमार नो का थांगला जिन ओ ताको बीबी नो का थांगला हाँ इनके almost काम सानाय बनो और बाय पासो सानान मत करी है सिटी में आं साना मुसुमो और जिनी बनो मना रेवती मोहन त्रिपुरा मो आगे सीपीएम नि हाइता मा होगो मो सीपीएम बाय गणमुक्ति परिषद बाय नरो आगे मिल लाये त्रिपुरा सानो थकाय मा हाय अब आगे ने ओ 90% नि ताव बरो सिका हाइसि ताव त्रिपुरा जथेष्ट सिका हाइसि ताव नरनि कक बाय आगे ओ सीपीएम खाइबरनि हाय त्रिपुरा सानो थकाय मा हाय तावसो न ताकि थकाय सका हे त न के थकाय सका त्रिपुरा सानो आगे सीपीएम खाइ नर त्रिपुरा सानो थकाय मा ताव ओ बीजेपी ओ खाइ 2019 नाकि आथरन करे खाइ ताव हाइन त्रिपुरा सानो थकायने चक्र खाइ दङ अब कुनु साक्सेसफुल एदं बुबाग्रा जिन महाराजा प्रभु किशोरमणि हदु तिनी त्रिपुरा साननि मसिहा मै तिनी त्रिपुरा खाइ मिन्ता मकत जुदि नों कासे एमपी माबा सालाया नों आं बै जों त्रिपुरा साराव महाराजा जों हामजे एमसने हेदा नों तिनी निनि मुसुंति खाइमालिया मुसुंति इंलिया तिनत्रा से कक मास तिनी थांनाय बाजागिरि बो फेस्टिवल जिन माननीय मुख्यमंत्री जे रियांगनो बांग्लादेशनि फाइम सामो हमको सम्पन्न जों साइमनो रियांगनो अखानि बसा अनडिवाइडेड त्रिपुरा दंमनि आजागाव कोना करे पार्वत्य चट्टग्राम उइमन जागा पार्वत्य चट्टग्राम ताकि त्रिपुरा सिबले आर रियांगनो केउ बरो बाक्सा हनो जे आं ताव मोइतो मानुस देलि थांपुरो चिन बुबागनि ते 2019 जों जेखुनु सीएबीनि आंदोलन खयै अमित शाह जी जनो बिनि कामन करो चिन बुबागा एकदम माननीय होम मिनिस्टर बस कामनो आपरन छाका जे रियांग जे चिनि डिस्प्लेसिंग दने रखनो ब्रो रखनो ते पर जो माना रखनाय आपरा माननीय प्राक्तन मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव जी दङ चिनि बखु पातल कना दङ आं निजेबो दङ चिनि बरमना मंत्री अनिमेश देवरमा दङ खुद बुबाग्रा अमित शाह जी न प्रपोजल लिबो तिनी अजागाव ब्रो जुन बनो रिफ्युजी हियो ब्रो रंका अहानि जों तिनी बरनो रिसेटलमेन्ट जखयो बरो रिफ्युजिया अहानि स्वयं बसा तिनी इतिहास न विकृत खयै बियां रखनो हातार हानि खायो तिनी जे इतिहास न कासे चक्रान्त खयै इतिहास न गुरी रुई तिनी तिबरनि इतिहास न परिवर्तन खानि का अचेष्टा चलि दङ अवखे बसाइनि ताकरे उदिनको एकटा कखना पावन तय माने सम्पूर्ण भाबे सारा गिया बरंखा उ आमन सारे मन कक्से सान थांगम हाय बैबे सोंनिखो सोंगो बैबे आसुनिखो आसुनाय बैबे मोजां साबिनिखो मथरि काव नाय अंश थिनु सिरिया दिउ कुनि इंगो अमरन कक खनावो माने तिब्रा सारो कुनु हरेन न करे ताको बिबिनि कक साइन लाभ करे मत तिनि हादिनो साना थांकै तिब्रा जों बीजेपी नि स्टेट सेक्रेटारि किन्तु वास्तव बकि स्टेट सेक्रेटारि नि कुनु तिब्रा सन कक साइन माका बीजेपी साव तिनि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका साथ सबका प्रयास सबका विकास इन जो के कक स्लोगन जो नारम थिमन के मिन बिपिन बर्मा तामनि बगै ककाय सफल तिब्रा सन कक सावै तिब्रा सन हामग्रनि बगै 125 amendment bill pass nya muni karone tang nya tangi edition tini village committee election nya tangi tini edition election nya tini village committee election nya daratoi ti prasarone jotto bisiwo tini unmen bokto lama tangai tini ti prasan ya tini toifuri lama kru sarkar salo to BJP salo to sarkar tini sipem to sarkar salo ya namle ti brahmana to sarkar salo ya namle আর দুসমা কে সামনে বে তৃতীয় এডিশন বল তিনি তৃতীয় এডিশন থানতা মোর আংকে সরহ কানর ব্লক তি সাব রহকা ব্লক ও ইমপ্লিমেন্টিং অফিসার সাব ভিডিও সাবনি ব্লক চেয়ারম্যান
BJP ni nominated hingga dini edition berau busui tu je Tripura area tanggai cross tanggai কিন্তু বাস্তবে নরক কি Tripura মত শুরু হয়েছে Tripura মত নরক ফান্ডিং রিখাবা যত কর্মচারী রাম তিনি কষ্ট খাই সেভ খাই তিনি টিটিআইডিসি এরিয়া নি বা টিটিআইডিসি হাপাং তিনি বড় মনে জমা দিয়ে ফিরতে যে মাংস খাই বিগত দিনে সিপিএম সরকার তুলনায় 15টা বছর সামনে তুলনায় যে 5টা বছর Tripura মত বহুত অ্যাচিভমেন্ট কমলং হসপিটাল নাই হেরাপ হসপিটাল নাই ধরো 2 দিন সেখানে দোকানা চিনি যে ওয়াটার ফাউন্টেন মিউজিক্যাল ফাউন্টেন বেলায় মানে তাহলে মনে আঙারা থামি দোকান ইয়াগুলো বেলে ওয়ান একটা চিনি খুবুন বিরাট সিটি স্মার্ট সিটি সামনে বগে প্রচেষ্টা অলরেডি চলে করতে গিয়ে খাবার নন দোকানা যাবো যে ওয়াটার ফাউন্টেন সিস্টেম নর্থ ইস্ট ni যতনি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়াটার ফাউন্টেন সাইমন কারণ আদিন जों नुखा गोबां আনএক্সপেক্টেড চিনি তিনি টিটিআইডিসি এরিয়াও খুবুলুঙ্গ তিনি খেয়ে যান খা কিন্তু আসুক দিকে সেখানে কেউ চিন্তা দাও না খাইমে আছে খুমলং হাইজাগো আছে খেয়ে খাইমানো খুমলং হাইজাগো একটা ওয়াটার ফাউন্টেন খাইয়ে जों কাছে টুরিস্ট কাছে খাইমানো ও কেউ রিকর্ড না একমাত্র চিনি বুবাগানি ইমাংনি দ্বারা চিনি বুবাগানি মান সময় দ্বারা তিনি কিন্তু অবশ্যই আছে কারণ এই সানামু সুঙ্গা চিনি তাকুক রেবতী এবং তাকুক বিপিন বড় গণতন্ত্রের কক সিমিন শুধু একমাত্র বুবাগানি একখানা করে চিনি গণতন্ত্রের কক আমার সেখানে নুখনা যে আগরতলা শহরে আমরা বাঙালির যে আগরতলা কার আগরতলার মালিক কে তেলামুরার মালিক কে উদয়পুরের মালিক কে মুরুখে কোনো মিডিয়া কোনো সিনাই করে কোনো বিজেপি নি একটা ফুটা নেতা কোনো কক সানাই করে কিন্তু সাও মাসাকা বুবাগান মাসা হ্যাঁ আপনাকে অগণতান্ত্রিক বুবার বাকি অগণতান্ত্রিক নং যে পুরো আমরা বাঙালির কক সাইকগুলোকে বকান অগণতান্ত্রিক আপনাকে অসাংবিধানিক পরীক্ষা जों स्लाइसै नुगो एक्चुअली बरंखा दालाल केबो चाबि दिदि दहर जागो Tripura दालालंगै ओ फाताखानि दालालंगै इनो जागो बासाय दंखायसे दाजे आं बरन सानांगो जोंना समय दंखो सुद्रावना नांनायसिम Tripura डेभलप खायनांनाय आ अमहाइन चलि दंखा आगामी दिनो अ बरन Tripura कुनु खमा खायला जों साइमान एक्चुअली जेफ्रो 125 एमएनबी नि कप फै जेफ्रो Tripura से एकन नि कप फै देले बे जेफ्रो Tripura मथा बा बुबागानि टप अंगु आफ्रो न अ दालाल र थाङि आति अ दालाल र थाङि आतियो ओ बयनि को बाय थाङि आति Tripura मथा र माइलेज मानेसि Tripura मथा र माइलेज मानेसि कि ताङि Tripura मथा माइलेज माने बाबो इमप्लिमेन्ट खांगो Tripura र जिमाने ब्ले Tripura से सुबिदा नाय चिन्तानि इनफरमेशन दङो बरक थाङि आटकेयो बरक सासे हरजगो बरम सावो जे बीजेपी Tripura बीजेपी एडिशन फाइकेसे 125 एमएमबी पास नाय तखनि बरन थाङै একটা बुक আমি সামো মানে বুক আমি কাছে বরন মেসেজ দেই थाङै তিনি সামখানকে दिन di mahasab बीजेपी नि कार्बी आंलं साबो ini बीजेपी नो ngai joto बीजेपी alliance to ngoi dongke tamni bagi tini pro okok sanang tarmane no okok sokolo mitha karon sik sidul dosta pongse chini notice hingga omo dosor Tripura bagi bahkan ni ngai chole Tripura na bukas namen bagi borongni wansomu kilo Tripura pen buka family Tripura joto saiman ka abri new generation ro itu om hai borong na sungti na ya no na Facebook dikhe YouTube no dikhe no na comment butik phai কাজে ওমো একটা নম্বর নি চক্র তামো শুধু ভাইকে পার্টি ন ভোট ব্যাংক বাকি খাইমান ভোট ব্যাংক নামই বাকি जों পাওয়ার খাইমান অমন চিন্তা দরবা পুরো চিন্তা করে বড় Tripura সর বাকি হামনাই Tripura সর কাছে পার্মানেন্ট সলিউশন খাই খান খামনাই বড় কোনো বড় চিন্তা হানি সঙ্গি থাংনে 5 বছর যে তাকুক দেবতী মোহন Tripura যে 5 বছর যে এমপি ইংলাখা ব লোকসভা কাম কক সাবকা থান দেখো ফুন 125 एमएमबी कॉपरेशन सालिया फॉरेस्ट रिजर्व नि कॉक लैंड बाय कॉपरेशन सालिया Tripura डेवलपमेंट में कॉपरेशन सालिया आर Tripura जो कुनो एकटा नजिर बिहिन सामखे प्लान थांगा बनजिर मुक्तो खायजानाय बिनि सिटी नार जानाय बि तामो दंतिन कासे कुनो दिस दो मुंसा कुनो नांला सुरो दालालि खैनो 5 बছর गायला अमस्राइसलाय आमबागे ताकु लेबति मोहन Tripura
아따 너는 사나무슨 거 너니 가셔 프로만 누구니 파이터 제 부바그라나 하며 사월 니니 MB 티켓 보세스 아부 부바그라나 하며 사월 그라 সম্পূর্ণ ক্যারিয়ার শেষন থাকনাই নং যদি মহারাজন ক্ষমা সানি আমরা সময় হো নং ক্ষমা সান্দি এরপর বুবাগরা অনেক হাকুয়া বুবাগরা ফাঁসি হাক ব্লেক কুয়া বর্ণনা ক্ষমা খাইনাই নং তাও ক্ষমা সানি যাও চিনি বিশ্বাস